La fe que obra. ¿Cómo desarrollar la paciencia? Parte 2. Ahora sí que tengan paciencia con la paciencia, por favor. Parte 2. Pongan mucha atención. El domingo pasado vimos eso. Mira, ¿cuándo debo ser paciente? Eso lo vimos hace una semana. Cuando las circunstancias son incontrolables, cuando las personas no cambian, cuando los problemas son inexplicables. Eso lo vimos hace una semana. ¿Por qué debemos ser pacientes? Ya lo vimos, porque Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú y yo no lo tenemos, lo tiene Él. Porque Dios tiene el control. Número 2, porque Dios recompensa la paciencia. Y número 3, ahora sí empezamos. Número 3, porque Dios está trabajando. Aunque tú y yo no lo veamos hacer nada, lo está haciendo. Él siempre está haciendo algo. ¿Por qué debemos ser pacientes? Porque Dios está trabajando. Santiago capítulo 5, versículo 11, la segunda parte del versículo 11 dice así: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Significa el propósito de por qué Job pasó por lo que pasó, el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y que si no fuera por eso tú y yo no estaríamos aquí hoy. Gracia y misericordia hay con el Señor y compasivo también. Dios estaba trabajando mientras Job no sabía ni siquiera lo que estaba pasando. Así como tú y yo. Va de nuevo, no nos gusta eso, pero el 99% de tu vida no está bajo tu control, ni bajo mi control, pero Él tiene completo control. Por lo tanto, decides, o confías en ti o confías en Él. Son términos excluyentes. Deus trabajaba mientras Job ni sabía lo que estaba pasando. Ahora, ojo. Un retraso no es una negativa. Tienes que entender. Cuando Deus dice no, y cuando dice todavía no. Hay personas que no saben la diferencia. Un retraso, repito, no significa una negativa. Estás pidiendo algo a Dios y Dios no te lo da, dices, ya no me lo va a dar. No, calma, es una preparación. Tienes que tener ¿qué? Paciencia. Si has estado orando por una respuesta a tu oración y no la has recibido todavía, puedes pensar que Dios no quiere darte nada. Y no es así. Otra vez, un retraso no es una negativa. Debemos aprender la diferencia, enorme diferencia entre el no y el todavía no. Lo que pasa es que nosotros somos seres inmediatistas, queremos todo para ahora, queremos todo para ya. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. Hace muchos años en Brasil, platicando con un amigo de la iglesia allá, les comenté alguna ocasión eso. Platicamos justamente sobre el Kairos y el Cronos, el tiempo de Dios y el tiempo perfecto, el tiempo de Él es perfecto, nuestro tiempo imperfecto. Bueno, y me sale y me dice, Ángelo, descubrí cuál es el tiempo de Dios. Y me asusté, ¿no? Porque nadie lo sabe, solo Él. Le dije, a ver, ¿cuál es el tiempo de Dios? Y muy misteriosamente me dijo, Ángelo, el tiempo de Dios es ¿cuándo? Le dije, wow, profundísimo. Eu não me servi de nada. Como que quando, não? Le dije, como que quando? E aí me dá a resposta que me colocou contra a parede. E dije, Ângelo, o tempo de Deus é quando? É quando tu já não tengas nada, é quando tu já não aguantas, é quando tu já não suportes. E aí é quando Ele entra. Na cidade onde eu cresci, em Brasil, já les comentei, há muitos lagos. Há 8 lagos. 8. É uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, a capital de um estado em Brasil, pero 8 lagos. E em cada um desses lagos, lagos são grandes, há salva-vidas. Ok. Não, tampouco é Baywatch, aí em Malibu, Califórnia, não, em casita, não. Pero há postecito aí, se quer, del cuate, observando o lago, para ver se alguém se está ahogando. E um dia, estava com meus amigos aí, e de pronto, na metade do lago, o lago é imenso, na metade do lago eu vejo que alguém, tipicamente, alguém se levanta, desaparece, sube e baja. Eu pensei, está ahogando.
Y entonces, acto continuo, yo estaba cerca de su casita, ¿no? De su postecito de control, y lo veo, y traía exactamente lentes como estos, ¿no? Ya sabes, ¿no? Hay personas que se creen pilotos y no lo son, pero bueno. Pero yo sí lo soy, ya. Y ese cuate se para y empieza a observar el que se estaba ahogando. Y nadie hacía nada. Y entonces yo pensé, me voy a meter. Saqué mis sandalias y cuando empecé a caminar, pensé, pero no es mi trabajo. Es su trabajo. Y le pagamos por eso, los impuestos, ¿no? Es que vaya él, imagínate nada más. Y yo esperando, y lo miraba y nada. Y pensé, ¿entro o no entro? De pronto, cuando el cuate en el lago dejó de subir, desapareció, ahí sí, salió como un rayo. Saltó, brincó, había una arena y salió corriendo como un torpedo y nadando, y fue hasta la mitad del lago rapidísimo. Se metió y sacó a la persona. Pensé, está muerta, ¿no? Pero no estaba muerta. Y lo jaló hacia acá. Nisso alguien ya había hablado a los paramédicos, llegó una ambulancia, otra ambulancia, llegaron y todo. Lo entregó y el cuate sí, por supuesto que tosió, sacó agua, respiró, lo metieron a la camilla, a la ambulancia y al hospital para diagnóstico, ¿no? Y en eso ese cuate, como si nada, va regresando a su casita y yo fui detrás de él y pensé, no, eso no tiene, no, ¿cómo? O sea, que me explique por qué, ¿no? Imagínate. Fui detrás de él y había una rampa para subir, él pasa y cierra esa cosita para que yo no entrara, pues yo abrí y me metí. Él se volteó y me dijo, ¿qué quieres? Así, ¿qué quieres? Él dijo, nada más una respuesta. ¿Por qué? O sea, todos vimos que se estaba ahogando. ¿Por qué te metiste a lo último? Bajó la rampa y me dijo, ¿tú eres salvavidas? Yo falei, no, entonces no hables. Tú no sabes. Se dio la vuelta y fue detrás de él, pero explícame. Y me dijo, a ver, si te explico, ¿te vas? Y dijo, sí. Me dijo algo que me cambió la vida. Él le dijo, si yo me meto al agua mientras él se está luchando, nos ahogamos, él y yo. Eu tenho que esperar a que ele muera, a que ele se rinda, para que eu lo pueda sacar. ¿Sí entendiste? Le dije, perfectamente. Subiu, bajé, me senté y la lección entró. Es lo mismo que hace Cristo con nosotros. O luchas tú, o lucha Él por ti. Ambos não podem luchar ao mesmo tempo. Por lo tanto, lo que dije en el inicio, ¿en quién estás confiando? ¿En ti o en Él? Quando uno deja de luchar, é quando uno se entrega a Cristo. E aí diz em Graça e Paz um montão de vezes, Deus será todo para ti, solo quando Deus seja todo o que tengas. Aí Ele entra. ¿Están aqui? ¿Me escuchan bien? Los que me ven por internet também escuchan bien, es para ti também. Ele é el salvavidas, Ele é dador de vidas, Ele entra, pero deja de luchar contra Ele. Lo que pasa es que todo lo queremos ya, não damos tempo ao tempo, não temos paciência para a paciência, pero a palavra nos diz que temos que ser pacientes, e os que não são pacientes, que aprendam a ser pacientes, não é de outra. Lo queremos todo já. Deus está trabalhando aun quando tu e eu não veamos que algo esteja sucedendo, Ele sempre está trabalhando. Deus trabalhou na vida de Job, aunque ele nem conta se havia dado. E a pergunta que hacemos é por que me sucede isso a mim? Já sabe, a pergunta não é por quê, a pergunta qual é? Para quê? Porque todo é para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Que me queres ensinar com isso, Senhor? Deus disse, sejam pacientes porque eu sigo trabalhando nisto. Tenham paciência, eu sigo trabalhando. Mientras eu estou esperando, Deus está aqui trabalhando. Mientras tu esperas, Ele trabalha. Tus manos podem estar atadas em alguma situação incontrolável, pero nada é incontrolável do ponto de vista de nosso Deus. Porque todo está bajo su controle. Quizá não esteja bajo el tuyo, bajo el mío, pero nada escapa ao controle de Deus. Ele hace com que todo funcione. O universo funciona com a mecânica permanente, na mecânica divina, e funciona porque el que lo creó es perfecto. Filipenses 2 dice así, Filipenses 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? Así el querer como el hacer. ¿Por su qué? Solo porque quiere nos ayuda.
por su buena voluntad. Romanos 8, 28 dice así, y sabemos, y aquí viene, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué? Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Si estás aquí en Gracia y Paz, eres un llamado de Dios. Dios te ha llamado. Esa es tu posición. Esa es tu vida. Amar es obedecer. Amar. Quien ama, obedece. Puedes obedecer sin amar, pero es imposible amar y no obedecer. La dinámica es esta. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de aquellos que lo aman, lo siguen y le obedecen. Si obedeces a Dios, si haces las cosas bien, no tienes nada que temer. Nada que temer. En todas las circunstancias de nuestras vidas, hermanos y hermanas, Dios está trabajando. Él no deja de trabajar ni un solo minuto. Por lo tanto, sean pacientes. Quizá no sea el tiempo que tú quieras, quizá no sea lo que tú quieras, pero algo va a suceder porque Él está trabajando. Y si pides algo y de plano te dice no te lo voy a dar, es porque no tenías que tener lo que estás pidiendo tener. Quizá lo que estás pidiendo, cuando lo tengas, te alejas de Él, y Dios no te dará nada que provoque que tú te alejes de Él. Por lo tanto, ve bien lo que pides. Piensa bien lo que estás pidiendo. Ponga mucha atención. Sean pacientes, por supuesto. Yo no sé qué clase de problemas estás enfrentando hoy, pero independientemente de tu problema, Dios está trabajando en tu problema. Si amas a Dios, si temes a Dios, obedeces a Dios, no estás solo, Dios está contigo. E algo vai suceder. Sejam pacientes e confiem nele. Esse é o ponto 3. Paciência, sobre a paciência. A pergunta, que devo de fazer mientras espero? Não? É uma boa pergunta. Ok, já entendi, tenho que esperar, aunque não me guste, aunque seamos seres imediatistas, tenho que esperar, pero que hago mientras espero? Essa é a pergunta. E Santiago também responde a isso. Ele considera 3 situações, 3 ilustrações. Quando la veamos, te darás cuenta de lo que estás haciendo. Tienes que hacer lo mismo que hicieron las personas nessas situaciones. Primero, hay un granjero en la historia de Santiago. La cosecha y todo lo demás. Hay un granjero. ¿Qué hizo el granjero? Miren eso. Número 1, ¿cómo tenemos que esperar? Esperar expectativamente. Espere algo mientras esté esperando. Debo esperar una cosecha. Si has sembrado, por ende e por lógica, vendrá ¿qué? Una cosecha. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Claro, para preparar la tierra. Prepara la tierra. Hace muchos años leí un artículo en New York Times, hace muchos años, sobre una sequía que hubo en Arizona, en Estados Unidos. Una sequía inmensa. Como nunca en la historia. Y es la historia de 2 granjeros que eran vecinos, tenían sus haciendas coladas, pegadas una en la otra. Y la historia es real porque hay fotos de lo que pasó. Los dos iban a la misma iglesia, escuchaban el mismo sermón del mismo pastor, sentaban lado a lado con sus familias en la iglesia, pero algo sucedió en la sequía. Pero mientras uno esperaba sin hacer nada, el otro esperaba preparando la tierra para la lluvia. Y surcaba la tierra y abría la tierra. No había un tratorcito, era con un animal adelante y el otro atrás, con el arado, ¿no? Abriendo barbete, como dice la palabra, abriendo la tierra para meter la semilla. Y el otro vecino decía, ¿qué estás haciendo? No estoy trabajando la tierra, pero no hay lluvia. Y agarraba la tierra y seca, árida. Mira. Y el otro, no, pero quiero preparar para cuando venga la lluvia. Y el otro decía, si es que viene. Ele contestava, vai venir. Vai venir. Mientras uno não hacía nada esperando, el outro trabajaba esperando. Vino la lluvia. Pero no fue una lluvia normal. Las personas en Arizona empezaron a orar por lluvia y cuando vino pidieron, no más lluvia, Señor. Por favor, já. Pero hay una foto que salió en New York Times, a ver si la consigo, te la voy a enseñar aquí en vivo. La foto está en blanco y negro, claro, todavía no había ese de color. La lluvia vino del oeste, y vino casi en la divisa de una hacienda y otra se detuvo la nube. Adivina sobre
¿qué hacienda cayó la lluvia? Sobre la hacienda que tenía el suelo preparado para la lluvia. Es esto. Mientras esperas, prepárate para la lluvia, pero haz algo. No de cruz de brazos, porque algo va a suceder. Por eso es que hizo el granjero. Esperó con expectativa. Debo esperar una cosecha. Si es sembrado, la cosecha va a venir. Debo creer que he hecho lo correcto y por lo tanto la cosecha simplemente es inevitable. Inevitable. ¿Qué hace un granjero? Te pregunto, ¿qué hace un granjero mientras espera en Dios? ¿Se sienta y ve la tele todo el día? No. Mientras espera la cosecha, el granjero está preparando la tierra, porque él sabe que la lluvia va a venir. De hecho, la espera es un tiempo de preparación. Tu espera es un tiempo de preparación. Nos preparamos para la respuesta de antemano. No en el momento, es de antemano. Salmo 130, versículo 5. Mira qué hermoso eso. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra, ¿qué? He esperado. 3 veces he esperado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Dice, espero al Señor, lo espero con toda mi alma. Y su palabra me enseña cómo debo de esperar. Con paciencia. La pregunta es, ¿qué estás haciendo mientras esperas a Dios? Quizá una sanidad que no llega. Puede ser. Una sanidad para una enfermedad que ya se alargó un montón. O estás esperando a que Deus transforme tu matrimonio. O que arregle tus problemas financieros. O quizá que tus hijos se entreguen a Cristo de una vez. Quizá por isso estás esperando. Mateus 9, 29 diz assim: Então lhes tocou os olhos, dizendo: Conforme a vuestra fé, os é hecho. Como está tu fé em tua espera? O que estás fazendo em tu fé mientras esperas? O que estás fazendo para preparar-te para quando venga a lluvia? ¿Te estás preparando para a resposta? E a grande pergunta é: se Deus te contestara hoje, ¿estás listo para receber a resposta de Deus? Ponga muita atenção nisso. Como me preparo para isso? Como alguém se pode preparar para a resposta de Deus? A maneira em que te podes preparar para algo é preparando-te desde antemano, desde o dia que pediste, desde aí. Não é, hermano, ora por mim, hermana, ora por mim, oras tu por ti. Vamos orar nós também, claro, pero oras tu por ti. Mientras esperas, te preparas. Preparar-se demonstra tu expectativa de que algo vai suceder. E muitas vezes quando estou esperando em Deus, Ele está de verdade esperando em mim. É ao revés. Passamos muito tempo esperando em Deus e Ele está esperando em ti. Ele estava listo para dar-me uma resposta há muito tempo, pero eu não estava listo para receber sua resposta. Sabe o que disse Deus mientras espera? Te disse, madura, cresce. Métete mais comigo, habla mais comigo, busca-me mais. Quero bendecir tu vida, pero não puedes sostener lo que eu te vou a dar. Prepárate. Mateus 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De outra maneira, los odres, ¿qué? Se rompen. Y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Cuántos aquí están pensando, Señor, bendíceme? Eu espero que você esteja orando sobre isso. Se pides isso alguma vez, sim. Eu sim. Me diz a mim e a minha família, a igreja, bendícenos, Padre. Há pessoas que dizem, Senhor, lléname, não? De tu bendição. Ok. Te vou explicar o processo de preparar um odre para que não se rompa. É o que está aqui. Senhor, lléname. Te vai llenar. Pero antes, tens que preparar-te. El odre, en el oriente, desde hace 2000 años, todavía lo hacen algunas tribus por allá. Agarran un carnero,
Le cortan la cabeza del carnero, limpian todo de adentro, sacan las entrañas, todo eso, rompen las patitas del carnero, la meten dentro de la piel del carnero, cocen, después del cuello, pero antes meten agua limpia por el cuello. Es un odre de ese tamaño o más. Entonces cocen el cuello para que el agua no salga, lo llevan al desierto y lo dejan 30 días sobre una piedra. Un mes ahí en el desierto, sobre una piedra. Después de 30 días regresan, claro que está inflado, está todo eso, huele feísimo. Quitan la cuerda, sacan todo lo que había dentro, ponen agua limpia otra vez y lo dejan otros 10 días. 40 días de preparación. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? ¿Cuántos años en el desierto? 40. Preparación. Preparación. Entonces, después de 10 días, regreso al lugar, sacan el agua y uno piensa, ¿ya está listo? No. Falta la parte violenta de la preparación. ¿Cuál es? Agarran un palo. Y sobre esa misma piedra le muelen. Violentamente. ¿Sabe qué es eso? Están rompiendo las fibras de la piel para que el odre sea flexible. De lo contrario se revienta. Le dan palo. 2 días dando palo. Se rompen todo. Después lo lavan otra vez, meten agua otra vez, lo limpian otra vez y por fin el odre está listo para retener el agua o el vino. De la próxima vez que pida, Señor, lléname, bendíceme, Dios te dará palo. Y no reclames. Señor, pero todo lo que digo es bendíceme, mira cómo estoy. Ni modo, tú lo pediste, es la preparación. Para que cuando Él te llene, no escape nada de ti, ninguna unción, ninguna bendición, que tengas todo en tus manos y en tu corazón. De lo contrario, no retienes nada y todo se va a perder. Por lo tanto, la espera implica palo, la espera implica dolor, pero la espera es una preparación. Por eso, prepárense para que Dios te dé lo que estás pidiendo que Él te dé. ¿Quedó claro o no quedó claro? Preparación. Número 2, ¿cómo tengo que esperar? Aparte de esperar con expectativa, esperar silenciosamente. É a parte que mais nos cuesta a nós latinos, porque não somos para nada silenciosos. Para nada. Santiago menciona o hecho de que temos uma tendência a dizer um montão de coisas quando estamos enojados, quando estamos tensos, quando estamos bajo pressão, quando as coisas não saem da maneira que nós queremos e quando as coisas não estão bajo nosso controle. Hablamos demasiado, reclamamos muito. Santiago 5, versículo 9, hermanos, directo, mira, não os quejeis unos contra outros. Escute isso, não é uno com outros, é uno que? Contra, se atacando mutuamente assim, um ataque. Não os quejeis unos contra outros, para que não seáis condenados. E aqui, o juez está delante de la puerta. Tu não eres juez e eu tampouco. ¿Por qué habla de juzgar aquí? ¿Por qué Santiago menciona un juicio, un juez? Porque es difícil permanecer callado cuando estamos enojados y frustrados. Es difícil. Cuando estamos frustrados, pues queremos que todo el mundo sepa que estamos frustrados y hablamos. No nos importa esperar, siempre y cuando nos podemos quejar. Ahí sí, fantástico. Nos quejamos todo el tiempo. Y Santiago dice, no se quejen. Não é agradável, não é grato e não funciona. Não se queje. Como te levantas tu na manhã? Te levantas quejándote? Nem me digas. A espalda, o cuello, o braço. A lo mejor por tu edad, por nuestra edad, há uma queja natural, verdade? Pero ¿por que te quejas? Se chegas a casa, se chegas a tu casa de noite, depois de um dia de trabalho, e estás molido, ¿sabe por quê? Porque te quejaste todo o dia. Estás agotado, fisicamente e emocionalmente e espiritualmente. Não se quejem.
Hace algum tempo leí na revista Selecciones um pequeno relato, que eu escrevi porque... Uma senhora que se quejava de seu esposo todo o tempo. Constantemente. Seu esposo morreu. Ela pôs em sua tumba, na lápida, descansa em paz. Muito bonito, não? Rest in peace, descansa em paz. Nesse mesmo dia foram com o notário para ver o testamento. Ele lhe deixou a sua esposa $5. Não 5 mil, não, $5. E todo o demais da fortuna deixou a sua secretária. E nesse mesmo dia, a senhora regressou ao cemitério e cambiou a lápida. Añadiu algo mais. Dizia assim: descansa em paz hasta que nos volvamos a encontrar. A tortura vai seguir. O que sucede quando estás frustrado e as coisas não saem a tu maneira e estão fora de tu controle? Como respondes normalmente a isso? Como seres humanos que somos, não? Generalmente nos desquitamos com as pessoas mais cercanas a nós, as pessoas que não têm nada a ver com a história. Pero aí vamos com os familiares. Descargamos nosso enojo em nossas esposas, hijos, quem se nos atravessa em frente, aunque não tenham a culpa. Há um dicho mexicano sobre isso, não? México é enorme. Para cada coisa há um dicho mexicano. Qual é o dicho mexicano? Alguém te hace algo, pero não importa, é alguém que se acerca que vai pagar. Outra vez? Não importa quem me la hace, sino quem me la paga. É assim? Uau! É exatamente assim como funciona a maneira equivocada da espera. Descargamos em pessoas que não estão mais cerca de nós e nem culpa têm. Santiago nos diz muito claramente: não lo hagas, nada te vai servir. Lamentações 3:26 diz assim: bueno es esperar em silêncio a salvação de Jeová. Não é quejándote. Bueno es esperar em silêncio a salvação de Jeová. Habacuque 2:3, e de hecho quando hice esse sermão, me vino à mente Habacuque 2:3, porque foi minha primeira predicação, há muito tempo. Foi meu primeiro sermão, foi isso. Habacuque 2:3. Aunque a visão tardará, aún por um tempo, mas se apresura hacia el fim e não mentirá. Aunque tardare, que diz aí? Espéralo, porque sem dúvida vendrá e não tardará. Outra vez a espera na paciência. Tens um sonho, uma meta em tu vida, uma visão que Deus te ha prometido? Quantos têm esse sonho que Deus ha prometido? Ok, que bueno, que bueno. Deus disse que será no momento e na maneira adequada, não em nosso tempo. Porque o tempo de Deus é perfeito, o nosso não. Acuérdate de Lodre. Quizá necessitamos mais preparação para retener o que Ele nos vai dar. Esperas com expectativa, esperas em silêncio. Número 3, devemos esperar confiadamente. Se não há confiança, para que esperar? Job nunca perdeu sua confiança, apesar de todo o que lhe passou. Quando o pronóstico é malo, mira hacia arriba. Estás vendo a tele, escutando na rádio e pronóstico do tempo, não? Tempestade, que haces tu? Mira hacia arriba, verdade? Exatamente isso. Quando te digam vem tempestade, mira hacia arriba. Quando te diga vem a tormenta, mira hacia arriba. Quando los hebreus, porque todavía não eram judíos, não havia a nação de Judeia, eram hebreus, quando saíram no Éxodo, tiveram que cruzar muita terra, e tiveram que cruzar o mar. E de pronto chegaram a um lugar chamado Baal-Zephon. Todavía existe o lugar. Baal-Zephon significa porta de las moscas. Baal-Zephon. Qualquer pescador de Baal-Zephon te conta a história do Éxodo como se tivesse sucedido ayer na manhã. E quando te perguntam, sabe o que foi que passou aqui? E dizes, não, se enojam. Como que não? Estás obrigado a saber. E te conta a história do Éxodo. Do ponto de vista
árabe y judío. Pero ¿sabe lo que más me impresiona en Baal-Zephon? Llegas a Baal-Zephon, escuche, no ha cambiado mucho en casi 4.000 años. Llegas ahí y tienes de tu lado derecho montañas. De tu lado izquierdo, más desierto. Detrás de ti, si fueras en el Éxodo, detrás de ti Egipto y Faraón que viene en tus talones para alcanzarte. Montañas, más desierto, Faraón, y enfrente de ti, ¿qué hay? El mar. Según el hermano Tintán, en el mar la vida es más sabrosa, ¿verdad? Pero no fue así para los egipcios. Se quedaron ahí todos. A veces Deus te mete a Baal-Zephon. Deus te mete en situaciones donde si miras a nivel horizontal no hay salida, no hay solución. Y cuando Deus te mete en lugares como Baal-Zephon, queda un solo lugar para mirar. Es hacia allá, mira. David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De las montañas? No, de aquel que hizo las montañas. Por lo tanto, miren hacia arriba. De allá vendrá salvación, bendición y vida eterna. Aprendamos a mirar. É por isso que às vezes não encontra salidas que não tens por que mirar a nível horizontal. Mira hacia allá. Mira com confiança hacia arriba. Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Está pensando, pastor, onde é Miqueias? Miqueias está entre Gênesis e Apocalipse. Estou seguro que le vas a encontrar. Búscalo. Miqueias 7, 7. Mas eu a Jeová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Esse era Miqueias. ¿Se me escucharam bem? Como esperam confiadamente? Muito sencillo, quédate quieto. Pero sé proactivo en tu espera. No se pongan nerviosos, ni enojados, ni ansiosos. No tomen los asuntos en tus propias manos y los intenten arreglar. No funciona así. Hay dos maneras. La manera de Dios y la tuya. Y la mía. La tuya y la mía no funcionan. La de Dios siempre va a funcionar. Por isso é que esperar en Él. Tampouco é cruzar os braços. Haz algo mientras esperas. Já vimos um montão de situações. Salmo 37, versículo 7. Guarda silêncio ante Jeová. ¿Y qué? Y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Significa, no estés mirando lo que tiene tu vecino. No estés anhelando con envidia lo que tienen los paganos. El fin de ellos ya está concretado. Tu agárrate de Deus e sigue tu caminho. Não estés comparando. Lo peor que pode ser é compararte com um pagano. Não há termo de comparação. Não existe. Em que necessitas ter paciência el dia de hoje, igreja? Pessoas que nos veem. Há alguma área de tu vida que tens que deixar de orar? Sana-me, para dizer, Senhor, dá-me paciência na sanidade. Tens hoje uma circunstância incontrolável em tu vida? Quizás estás em uma situação crítica em tu trabalho, eu não sei. Quizás tenhas um problema financeiro que já saiu de tu controle há muito tempo. Quizás tenhas uma enfermidade e já se alargou muito. Quizás tenhas uma pessoa em tu vida que não cambia. Não cambia. É frustrante quando le dices a tus hijos que hagan algo e una y otra vez não lo hacen. Frustrante. É frustrante quando queres que funcione tu matrimônio, estás disposto a cambiar, pero tu cônjuge não quer cambiar nada. É uma luta. Necessitas paciência com uma pessoa que não quer cambiar. Muita paciência. Necessitas paciência com problemas que não têm explicação de por que estão aí. E mientras esperas, prepárate em paciência e em fé. ¿Qué haces quando tienes esse tipo de situações em tu vida? Recuerda o que Deus dijo a Santiago. Deus tem o controle. Pode estar fora de mi controle, pero não está fora do controle de Deus. Nada escapa ao controle de Deus. Confia. Tem paciência.
Nada está más allá de su poder y su propósito para mi vida es mayor que el problema que estoy enfrentando actualmente. Todo en Él es grande, es enorme. Y te lo puedo asegurar, Dios recompensará tu paciencia. Y con creces, y con intereses. Deus está trabalhando tras bambalinas por ti, para ti e em ti. Pero espera com paciência. Há pessoas que quando oram, vêm na cruz e entregam seu paquete. Senhor, aqui está. Esse é meu problema. E se vão. E Cristo não faz nada. ¿Sabe por quê? Porque Ele conhece a pessoa. Ele sabe que essa pessoa vai regressar em menos de 2 horas por seu problema. Senhor, não existe nada, dámelo. Não, entrega. Eu sim posso, tu não, dámelo. E Deus te diz, aqui está tu problema, com creces, porque vai aumentar tu problema. Mientras esperas, tens que adaptar tu maneira de ser com a maneira que Cristo quer que seas. Deja que Ele te moldeie, não tu a Ele. Há pessoas que lo hacen, querem que Deus seja a sua imagem e semelhança, isso é ao revés. Somos, tu e eu, a sua imagem e a sua semelhança. Significa sentimentos, emoções e intenções. Por lo tanto, tem uma de duas. Ou esperas em ti, ou esperas em Ele. Eu creio que tu problema sigue e seguirá porque has esperado em ti. Ha esperado en el hombre. Llegó la hora de esperar un poco más en Él. ¿No crees? Entrega eso a Él. Descansa, pero de manera proactiva. Haz algo. Ora, ayuna, lee la palabra, acércate más. Y lo que Él decía, acabamos de decir, Dios está diciendo, madura, crece, lee mi palabra, acércate a mí, para que yo te pueda dar lo que tengo preparado para ti. Pero acuérdate, el proceso del odre. No es muy agradable, pero te diré algo que não queres escuchar, pero te lo digo de todas maneras porque soy tu pastor e te amo. Creo que não has recebido tanto palo quanto necessitavas. Ai, pastor, sinto feio, pois eu também. Bem, nem modo. Quizá a preparação se ha detenido porque tu disse, não, já não quero sua bendição. O processo tem que seguir, pero te posso dizer uma coisa. Quando Cristo te passa por um processo, não chegas ao final, tronado, lastimado e morto. Sales de aí mais fortalecido que antes, mais bendecido que antes. Quero que entendam isso. Deus te põe em um horno, o horno da prova. Pero curiosamente, o que hace Cristo é que não te deixa aí no fogo. Ele jala um banquito e se senta para controlar a temperatura do horno. Quando tu queres purificar o ouro, assim como lo agarram nas películas, não está puro, não pode ser usado, tem que passar por um processo de purificação. Se chama horno. Lo derritem. Então, ves que sai uma espuma negra do ouro, é a impureza que estava dentro. Sem isso, o ouro não pode ser usado para nada. Assim é Cristo. Quando te purifica e quando quer dar-te o que estás pedindo, o primeiro que hace, palo e horno. Pastor, não é algo mais agradável? Nada, não existe, é palo e horno. E então ele te mete no horno desse lado, jala um banquito, se senta e Cristo controla a temperatura do horno, porque ele sabe que se a temperatura é muito baixa, de nada te vai servir. Se é muito alta, te vas a morir aí adentro, vas a fundir aí adentro. E ele controla a temperatura. E quando sales tu do outro lado, está muito mais fortalecido que quando entraste. E mais bendecido que antes. Pero prepárate para a espera com paciência. Assim tem que ser. Se põem de pé nesta tarde, por favor. Essas são palavras que nadie queria escuchar em um domingo tão hermoso quanto esse, pero por isso estás aqui. Pois vens à casa de Deus para que crescamos juntos. Cerrem seus olhos um minuto. Escrevi algo como oração dessa parte do sermão. Cerrem seus olhos, escutem bem isso. E se esta é tua oração, toma-la para ti também. Cerra tus olhos.
Jesucristo, necesito paciência. Ayúdame a esperar, por favor. Ayúdame a preparar-me para a resposta mientras espero. A actuar como que já vai suceder. Ayúdame a esperar calladamente e a não quejar-me por mis frustrações. Ayúdame, Senhor, a não tomar ação contra as pessoas que estão a mi alrededor. Aqueles a quienes amo e com quienes descargo mi ira e mi frustração. Não é justo, Senhor. Ayúdame a esperar confiadamente, a permanecer quieto e a confiar em que Tu estás trabalhando, aunque eu não vea. Ayúdame, Senhor, a não estar nervioso, ansioso, ni demasiadamente preocupado, a tal grado que isso me rouba a fé e a paz. Como o granjero, ayúdame a plantar boas semillas, a esperar uma boa cosecha, porque se sembro bem, cosecharé bem, Senhor. Ayúdame com essa pessoa que não cambia, por mais que eu quisera que cambiara, não cambia. Ayúdame nessa circunstância incontrolável, Senhor, que desde hace mucho escapou de mi control, pero não del tuyo. Ayúdame a ser paciente com esse problema inesperado, Senhor. Por todo em todo, eu te alabo, Senhor. Aí em tu coração, habla com Ele. Habla com Ele. Pide ajuda. Senhor, ajuda-me nisso e no outro, pero ajuda-me, Senhor. E Deus lo vai fazer. Deus lo vai fazer. Porque Ele te ama, porque Ele nos ama. Porque todo está bajo su controle. Porque Ele vê o que estás passando. Sin embargo, aprendamos a diferença entre el no e todavía no. Has tomado como no o que Ele está dizendo, todavía não é hora. Déjalo a mim. Eu sei quando, eu sei como, eu sei com quem. Ajuda-nos, Senhor, a esperar em Ti, a crescer em Ti e a confiar em Ti. Por lo demás, Senhor, que Tu nome seja levantado. Amém e amém. Abre tus olhos e dê um aplauso a esse Deus maravilhoso que temos.